नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेह सुताराचो येवकार. सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. गोंयच्यो कायदेशीर खणी चालू जावपूच जाय, गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन. सवे आर्थीक लोकसंख्या गणना जुलै ते ऑक्टोबर 2013 मेरेन. कॅडिला हेल्थकेअर कंपनीच्या कामगारांनी घेतली इन्स्पेक्टरेट ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्साची भेट. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. गोंयच्यो कायदेशीर खणी चालू जावपूच जाय अशें दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी म्हटलां. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयांत आशिल्ल्यान राज्य सरकारान सावध रावपाची गरज आसा. गरज पडल्यार गोंय सरकारान प्रतिज्ञापत्रूय बदल करचे अशें तांणी मुखार म्हटलां. See, the question is, Falya, Chetna central government also has to appear, but that will all depend on the affidavit they have given. Yes, up to affidavit falsi to central government agrees on law. So all these are there. I have already told our government, and government also aware when we met Prime Minister, Madam, Finance Minister, that legal mining, which is not Kalka, is not yesterday's thing. During Portuguese time it was there. God has given you iron. Somewhere you have given manganese. Somewhere else you have been given something else. You have given bauxite, you have given something else. Coal. Yem turi am kan nahi. Falya hui chatle. Hui chenza kadu dai murde. सरकार सपोर्ट नाही. सवे आर्थिक लोकसंख्या गणनाची कार्यशाळा जुलै ते ऑक्टोबर 2013 ह्या मजगती आसतले. ह्या कार्यशाळेची आणि प्रशिक्षण घेवपा खातीर येवपी भुरग्यांक बरे तरेन लोकसंख्या गणनाची माहिती कशी घेवप हे शिकयतले अशी माहिती DPSCचे संचालक आनंद शेरखाने IAS हांणी दिली. ह्या कार्यशाळेचे उक्तावण गोंय राज्य आराखडो बोर्डाचे उपाध्यक्ष दत्तप्रसाद खोलकर हांचे हस्तुकी जातले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. Precursor to the economic census that we are going to conduct during next couple of days, or rather next 2 months, and it's necessary that the people who go to the field to collect the information know what exactly they are going for in the field, and this is a training and workshop session for them. You to kindly go through the schedules that have been provided or prepared for the purpose of collection the economic census information, which explains in greater detail. Certainly appeal the people of the state to inform and provide all the relevant information which has been asked to them by the enumerators. Because enumerators are going to be a mouthpiece who would be interacting directly with the people and would be able to, I'm sure enumerators would be able to get the information, correct information from the public. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. आपकी आशाएं, आपकी तमन्ना, आपके सपने, अब ये सब सिर्फ सपने नहीं. मुथूट मिनी गोल्ड लोन करे आपके सपने साकार. Muthoot Mini stands by you always.
अंकल आप ठीक हो ना? बेटा थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. उदक व्हांवल्यार नितळसाणेन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. कुंडय उद्योगीक वसणुकेत आशिल्ले कॅडिला हेल्थकेअर कंपनीचे व्यवस्थापन कामगाराच्यो मागण्यो मान्य करून लेगीत कामगार आयुक्ताकडे येवन कंपनीचे कराराचेर सय करपाक तयार नाशिल्ल्यान तशेंच आजून मेरेन कंपनीन कंत्राट पद्दतीचेर भायल्या कामगारांक भरती करपाचे बंद करूंक नाशिल्ल्यान आनी कंपनीच्यो चिमण्यो सारक्यो नात तरी आसतना मॅनेजमेंट बेकायदेशीरपणान चलयता म्हूण तिडकल्ल्या 166 कामगारांनी मोर्चा काडलो. उपरांत इन्स्पेक्टरेट ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हांची भेट घेवन तांकां कंपनीत बेकायदेशीर रितीन चलपी कामाबद्दल कळोवपी निवेदन पत्र भेटयले अशी माहिती कामगार फुडारी ॲडव्होकेट अजित सिंह राणे हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना दिली. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटीतली जी कॅडिला हेल्थ केअर लिमिटेड नावाची जी फार्मास्युटिकल कंपनी आसा, ह्या फार्मास्युटिकल कंपनीचे 166 कामगार जे आसा गेली 5-6 दीस कंपनीन तांकां कोर्टाची ऑर्डर हाडून भायर काडून उडयल्ली आसा. आनी त्या जाग्यार बिगर गोमंतकीय परप्रांतीय
आणि जांकां कसलीच ट्रेनिंग ना, एज्युकेशन ना, क्वॉलिफिकेशन ना, एक्सपिरियन्स ना, ओरिएंटेशन ना, असे कामगार कंपनीन थंय हाडल्या आणि ते काम करता. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आमची ह्या कंपनीची एक चिमणी जी आसा ती ऑलरेडी कोसळून पडलेली आसा. दुसरी चिमणी आसा तेका मोठो होल पडलेलो आसा, एक मोठो भोग पडलेले आसा त्या दुसऱ्या चिमणीक. आणि तिसरी चिमणी आसा पळय ती भायले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे आसा न्ही तांकां हाडून ती चलिल्ली वता. आमचे कडेन हांगासर सारके ट्रेन बॉयलर्स हांगासर आसा, पण ह्या बॉयलर्सांक कंपनीन बॉयलर म्हणून अजून मान्यता दिली ना, तांकां युटिलिटी मेकॅनिक म्हणून मान्यता दिल्लेली आसा. आणि मोठ्या प्रमाणात आतां हांगचे थंयचे कामगार जे आसा त्यांच्या जिविताक धोको निर्माण जाल्लो. आमी आयज फॅक्टरीज अँड इन्स्पेक्टरेट ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स त्यांचे कडेन आमी मेन डिमांड घेवन येयल्लो आसा. आमी आमचे मोठे 4 पानाचे निवेदन ऑलरेडी त्यांचे कडेन सुपूर्द केल्ले आसा. आमचो डिमांड आसा सगळे जेन्ना ट्रेन एज्युकेटेड आणि एक्सपिरियन्स 22 वर्साचे जेन्ना अनुभवी कामगारांक कंपनीन भायर दवरल्या आणि असे फॅक्टरीज अँड बॉयलराचे जे काम जे अनट्रेन्ड कामगारांकडल्यान करून घेता कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांकडल्यान, तीच मुळात बेकायदेशीर कृती आसा आणि ती कृती थांबोवपाची. आणि ज्यो बॉयलर्स आणि ज्यो चिमण्यो ज्यो चालू आसा पळय ते ताबडतोब हांगच्यान फोन करून तेंच्यांनी ते बंद करपाक जाय, ना जाल्यार आमी हांगासर मोठो हांगाचो बोळ घालतले. हांव एक्चुअली एज अ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडंट, पण आमकां सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडंट म्हणून आमकां डेजिग्नेशन दिल्लें ना, तर आमकां युटिलिटी मेकॅनिक म्हणून आमकां थंयसर यूज करता. आनी जी अदर्स वर्क आसा पळय न्हू ती सुद्दां आमकां जी आमच्या स्कोपान येना ती आमकां करपाक लायता. दुसरी गजाल 4 दीस आमी आतां भायर आहा कंपनीन, सो तेच्यान पयलीं आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लें बॉयलराचें. एवरी इयर एन्युअल इन्स्पेक्शन आसता. त्या इन्स्पेक्शनाक जी पळय चिमणीचें कंडिशन आसा तें कांय पळोवना. ती चिमणी कोसळ्ळी सकयल, ती चिमणी कोसळून आमी वाटावले. सो ती चिमणीचें परतें इन्स्पेक्शन करचें जावन ती चिमणी वयर करून आतां बॉयलर स्टार्ट केल्या. आमचे 2 प्लांट आसा कॅडिला हेल्थकॅराचे, एक फॉर्मुलेशन आहा, एक एज्युलेक्सान 2 बॉयलर आसा 6 टनाचे आणि फॉर्मुलेशनान 1 बॉयलर आसा 2 टनाचा जो आमी चलयता. तो सध्या एट प्रेझेंट बंद आसा, पण एज्युलेक्साची जी स्टीम लायन प्रेशर लायन जी आसा ती कनेक्ट केल्ली आसा ह्या बॉयलराक. त्या बॉयलरच्या जाग्यार थंयसर प्रेझेंट जो आसुंदा बॉयलर तो थंय नासतना हेंच्यांनी एज्युलेक्साची स्टीम ह्या प्लांटार सोडल्या, जी व्हेरी डेंजरस आसा त्या प्रेशर वेसलाक. समज तेजेर कितें हार्मफूल जावंक शकता. सो त्या हेजेर हेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना मॅनेजमेंटान. सो आनी ते इलिगल चालू आसा सध्या हे मॅटर. गिरी पे अरे गुंडागिरी पे अरे हुकुमशाही पे अरे बोल रे बोल. शाळांनी विद्यार्थ्यांक मदले सुटयेक दिवपी खाण खाल्ल्यान विषबाधा जावपाची ही घडणूक आश्चर्यजनक आसा. भुरग्यांक मदले सुटयेन खावपाक दिवप ही येवजण केंद्र सरकाराची आखल्या आणि केंद्र सरकार ह्या येवजणे खाला थारायल्ल्या प्रमाण पैसे दिता, पूण राज्य सरकारान आपूण जावन ह्या मदले सुटयेन मेळपी खाणाची पळोवणी करप गरजेचे. आणि जर केंद्र सरकारान दिल्ले पैसे कमी पडटा जाल्यार राज्य सरकारान तातूंत वाड करप ही सरकाराची जबाबदारी आसा, अशें दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना हांणी सांगला. See, today I was surprised to read in the newspapers that around 100 people have fallen sick because of these midday meals. Well, these midday meals are a national project. It is a central government project. And they give certain amount because it is all India basis. Our state government has to supervise to make sure that proper food is given to these youngsters. Instead of going home safe, they should not land in the hospital after consuming that food. So if the amount is less, government of Goa can also contribute to a little extent and see that whatever food is given to these youngsters, it is good food. Because after all, the idea of central government is to make sure that even the poor people who go to work, they send their children to school and somebody takes or looks after them in the afternoon. That's why this arrangement has been made by the central government. आणि आता परतून एक फाट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury.
Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-114919. ए सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरान कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं पर मुझे पता नहीं वो कौन है इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. कोर्टान स्टे ऑर्डर हाडिल्ल्यान चौगुले कॉलेजीच्या व्यवस्थापकाची आनी भुरग्यांची दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आपयल्ली बसका रद्द केली अशी माहिती दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी ND अगरवाल हांणी दिल्या. ह्या सगळ्या प्रकरणांत भुरग्यांची वाट लागता तेन्ना सरकारान झेमो न काडटा हातून लक्ष घालचे अशें मत दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना हांणी म्हटलां. The stalemate which is there between the management, the teachers, students should be solved at the earliest
we feel ashamed that the fate of 500-600 students in the 11th and 12th still hanging. There was a big show by Deputy Chief Minister coming and distributing forms. Yes, government should have thought 3 months ahead, because they knew that this would happen, that the management was not interested in continuing the higher secondary. So I can only say that the government is sleeping. Learned Honorable Additional District Judge has granted the stay order against the order which I have passed to hold the meeting today, and that is the reason the meeting has been cancelled. What is further order will come on depend on that, na? 6 जुलाई को hearing fix किया है 2:30. उत्तराखंडाक सैमीक आपत्तीचो फटको बशिल्ल्या लोकांच्या पुनर्वसना खातीर मतदारसंघातल्या नागरिकांकडल्यान आर्थिक मजत एकठांय करून मुख्यमंत्री उत्तराखंड मदत निधीक दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान भाजपाचे सगळे आमदार आपापले मतदारसंघांनी फिरून पैसे एकठांय करतात. सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी आपल्या मतदारसंघातल्या निधी एकठांय मोहीम काढली. आमकां पार्टीचो आदेश आसा की 1 म्हयन्याचें वेतन दिवचें म्हणून. ते साधारण म्हणजे सगळे इन्क्लुडिंग ऑल बेनिफिट्स 1 म्हयन्याचे जे पळय कितें मेळटा तेजी ह्या मतदारसंघाचो आमदार प्रतिनिधी म्हणून ते हांव ऑलरेडी आमी सांगल्या पार्टीक आसा की आमकां जे पळय कितें 1 म्हयन्याचें वेतन मेळटा तेवूय तुमी तितून एड करा म्हणून. आता ह्या मतदारसंघाक 7 पंचायती येता. 7वी पंचायती तुमचो असो उपक्रम चालू आसतलो काय इथे? सगळ्या पंचायतींनी आमी आज स्टार्ट केला हांगा. आतां आमी कुळे वयतले, मागीर फाल्यां सांकोडे आसा. अशें प्रत्येक मतदारसंघाक आमी सगळे कार्यकर्ते भोंवून कितें जे पळय पॉसिबल आसा ते आमी कलेक्शन करतले आनी योग्य रितीन ते उत्तराखंडाक त्या लोकांक मदत करून धाडटले. विशय कित्याक लोकसभेची इलेक्शनी पयलींच ठरलेली आसता 5-5 वर्सांनी जावपाची, पूण अशी जे पळय काही प्रलय जे पळय येता जावं ही आतां सुनामी येयल्ल्या भशेन जे कितें पळय नुकसान जाल्लें आसा आनी पळयलें तुमी कशे पद्दतीन ते दोंगर कोसळ्ळ्या, ढग कोसळ्ळ्या, तेका आनी लोकसभेक कांय संबंद ना. त्या खातीर तो आमगे इलेक्शनाचो इशू कांय ना. जे कितें घडलां तें वायट घडलां ते कितें जास्तीत जास्त मदत करपा जातली ते आमचे प्रयत्न आसतले. उत्तराखंडाचेर जी परिस्थिती आयल्या ताका मदत म्हणून आमी आयज मोलेंच्यान आमचो उपक्रम चालू केल्लो आसा आनी आमच्यांनी तांचे पर्यंत जी कितें मदत पावपाक शकतले आमी त्या अर्थान आमी हांगच्यान जें कितें कलेक्शन जातलें कोणाचेरच असो दबाव न हाडटा जनरली कोण कितें डोनेट करतलो ते स्वखुशीन घेवन आमी तांचे पर्यंत पावोवपाची मदत करतले. ते तेंच्यांनी जे भारतीय जनता पार्टीन कार्य केला पळय ते एक बरें कार्य केलां. कित्याक आज उत्तराखंडात इतली घरां आनी इतले लोक मेल्ले आसात तेंचे खातीर तेंच्यांनी एक हे जमोवन तांकां पुंजी जमोवन ती धाडपाक केला ती एकदम बरी गोश्ट आसा आनी तेंचे एक ही बरी हे आसा गोश्ट आसा. जे तुजी आता जी आर्थिक निधी दिल्या ती मनापासून दिल्या काय ते येयल्या म्हणून तू दिल्या? ना म्हाका म्हाज्या मनापासून दिवपाची इच्छा आसली आनी हांव ती मनापासून दिल्या. खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. गोंयच्यो कायदेशीर खणी चालू जावपूच जाय, गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन. सवे आर्थिक लोकसंख्या गणना जुलै ते ऑक्टोबर 2013 मेरेन. कॅडिला हेल्थ केअर कंपनीचे कामगारांनी घेतली इन्स्पेक्टरेट ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्साची भेट. आणि आता आजचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.